ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଶିଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ML ରଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଆଶା କରେ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଗ୍ନେଃ ପତ୍ନୀ, ଅଗ୍ନାଇ। ଅଗ୍ନେଃ ପତ୍ନୀ, ଅଗ୍ନାଇ। ବୃଷା କପେଃ ଜାୟା, ବୃଷା କପାଇ। ବୃଷା କପି ଅଗ୍ନି, ବୃଷା କପେଃ ଜାୟା ବୃଷା କପିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବୃଷା କପାଇ। କୁସିଦସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, କୁସିଦାଇ। କୁସିଦସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, କୁସିଦାଇ। ସେନାପତେଃ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତିଃ। ସେନାପତେଃ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତିଃ। ସଭାପତେଃ ସ୍ତ୍ରୀ, ସଭାପତିଃ। ମୁନେଃ ପତ୍ନୀ, ମୁନିଃ ବା ମୁନି, ମୁନିରେ ଦୀର୍ଘ ରହିବ। ମୁନେଃ ପତ୍ନୀ, ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ମୁନି ବା ମୁନିଃ। ଅତିଥେଃ ପତ୍ନୀ, ଅତିଥି ବା ଅତିଥିଃ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟା। ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟୀ, ଇୟରେ ଦୀର୍ଘଇ। କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟୀ। ବୈଶ୍ୟ ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ବୈଶ୍ୟା। ବୈଶ୍ୟ ବଂଶରେ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କନ୍ୟା ବୈଶ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୈଶ୍ୟୀ। ବୈଶ୍ୟର ପତ୍ନୀ, ବୈଶ୍ୟୀ, ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ। ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଆକାର ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ, ବୈଶ୍ୟୀ। ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରା। ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରା। ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରୀ। ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରୀ। ଗୋପ ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପା। ଜାତୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପା। କିନ୍ତୁ ଗୋପସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପୀ। ଗୋପସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପୀ। ଗୁରୋଃ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଗୁରୁଃ ଅଥବା ଗୁର୍ବୀ। ଗୁରୋଃ ପତ୍ନୀ, ଗୁରୁଃ ବା ଗୁର୍ବୀ। ସାଧୋଃ ପତ୍ନୀ, ସାଧୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସାଧୁଃ ଅଥବା ସାଧ୍ୱୀ। ସାଧୋଃ ପତ୍ନୀ, ସାଧୁଃ ବା ସାଧ୍ୱୀ। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଜାୟା, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଜାୟା, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଭବସ୍ୟ ଜାୟା, ଭବାନୀ। ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବାଣୀ। ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବାଣୀ। ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବା। ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବା। ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସହ ହୋଇଥିବ ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଦନ୍ତସରେ ସର୍ବସ୍ୟ ଜାୟା, ସର୍ବା। ବରୁଣସ୍ୟ ଜାୟା, ବରୁଣାନି। ବରୁଣସ୍ୟ ଜାୟା, ବରୁଣାନି। ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ। ମୃଡ଼ସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, ମୃଡ଼ାନି। ମୃଡ଼ସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, ମୃଡ଼ାନି। ଯବନସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, ଯବନୀ। ଯବନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଯବନସ୍ୟ ପତ୍ନୀ, ଯବନୀ, କେବଳ ଦୀର୍ଘଇକାର।
दुष्टः जवः दुष्टः जवः जवानी जवनानां लिपिः जवन माने व्यवहार करुवा लिपि जवनानि महत् हिमं हिमानि महत् हिमं हिमानि महत् अरण्यम अरण्यानि महत् अरण्यम अरण्यानि स्वयं शिक्षयित्री निजे शिक्षा प्रदान करुवा स्त्री उपाध्याया स्वयं शिक्षयित्री उपाध्याया किंतु उपाध्यायस्य स्त्री जड़े शिक्षकंकर पत्नी उपाध्यायी अथवा उपाध्यायिनी स्वयं अध्यापिका आचार्या निजे पाठ पढ़ाउथवा व्यक्ति आचार्या किंतु आचार्यस्य पत्नी आचार्यानी आचार्यस्य पत्नी आचार्यानी रक्षिता स्त्री विवाह करुनाहांती केवल निज पाखरे रखिथिबा स्त्री पाणी गृहीता आकार पाणी गृहीता किंतु विवाहिता स्त्री जहाकु विवाह करा जायछि से स्त्री पाणी गृहीती दीर्घईकार सूर्यस्य देवी स्त्री सूर्या सूर्यस्य देवी स्त्री सूर्या किंतु सूर्यस्य मानवी स्त्री सूरी सूर्यस्य मानवी स्त्री सूरी कृत्रिमा भूमि ही स्थला जहा मनुष्य तैयारी करिछि सही भूमि स्थला किंतु अकृत्रिमा भूमि ही स्थली अकृत्रिमा भूमि ही स्थली दीर्घईकार श्वशुरस्य पत्नी श्वश्रु श्वशुरंकर पत्नी अर्थात सासु श्वश्रु पितुः पत्नी माता पितांकर पत्नी माता पुत्रस्य स्त्रीलिंगे रूपम पुत्रर स्त्रीलिंगरे रूप कौन हब पुत्री पुत्र पुत्री सुनः पत्नी सुनी दीर्घईकार सुनः कुकुरर पत्नी सुनी मघोनः पत्नी मघोनी बा मघवती मघोनः पत्नी मघोनी बा मघवती जुनः जाया युवकर जाया युवती जुनः जाया युवती भवतः पत्नी आपणकर पत्नी भवतः पत्नी भवती मातुलस्य पत्नी मातुलानी मातुली मातुला मामुंकर पत्नी मातुलस्य पत्नी मातुलानी बा मातुला अथवा मातुली राज्ञः पत्नी राज्ञी राजांकर पत्नी राज्ञी सम्राजः पत्नी सम्राजी सम्राजः सम्राटंकर पत्नी को सम्राजी महाराजस्य पत्नी महाराजांकर पत्नी महाराजी महाराजस्य पत्नी महाराजी सधवा नारी अर्थात स्वामी थिबा पत्नी सधवा नारी पतिपत्नी किंतु प्रभुजुक्ता नारी जी भृत्या प्रभु अछंती मालिक अछंती प्रभुजुक्ता नारी पतिमती दीर्घईकार पतिमती मनोह जाया मनुंकर पत्नी मनाई अथवा मनाबी अथवा मनुहु मनाई मनाबी मनुहु तीनोटी मध्यरु जेकोसी कले चलिबो गर्भवती नारी अंतर्वतनी गर्भवती नारी अंतर्वतनी समानः पतिः जस्याः समान पत्नी ही जस्याः दुईटी पत्नींकर यदि गोटे पति रही थाए समान पति रही थाए से स्त्री लोक कह सपत्नी सौतुणी सपत्नी एक पति ही जस्याः गोटे मात्र पति जार से एक पत्नी
एकः पतिः यस्याः एकपत्नी। वीरः पतिः अस्याः, वीर जार पति अत्यंत वीर से स्त्री लोक। वीरपत्नी, वीरः पतिः अस्याः वीरपत्नी। अजस्य स्त्री अजा, अजस्य स्त्री अजा। कोकिलस्य स्त्री कोकिला, कोकिलस्य स्त्री कोकिला। अश्वस्य स्त्री अश्वा, अश्वस्य स्त्री अश्वा। मूषिकस्य पत्नी मूषिका, मूषिकस्य पत्नी मूषिका। शिवस्य जाया, शिवंकर पत्नी शिवा, शिवस्य जाया शिवा। छात्रस्य स्त्रीलिंगे रूपम, छात्रर छात्र शब्दर स्त्रीलिंगर रूप छात्रा। चटकस्य स्त्री चटका, चटक चढ़े आमर चटिया, चटकस्य स्त्री चटका। शुकस्य स्त्री शुका, शुक शुआ, शुकस्य स्त्री शुका। शुक्रोडस्य स्त्री शुक्रोडा, शुक्रोडस्य स्त्री शुक्रोडा। सेवकस्य पत्नी अर्थात जे भृत्यर स्त्री, सेवकस्य पत्नी सेवकी दीर्घ रहिबो, किंतु स्वयं सेवाकारिणी निजे सेवा करुथिबा भृत्या सेविका। छात्र बंधु, यथा संभाव्य स्त्री प्रत्यय अंतर्गत शब्द मानकर एठारे व्यवहार करा जाइछि। तेणु आशा करे एहाकु प्रस्तुत कले निश्चित भाव तुम मानकर सहायक